बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमूंगा चैप्टर दे कम्युनिटी वाटर सप्लाई यो कम्युनिटी ता चिपा योजे कम्युनिटी से तो वो योजे चाहे कि खलक रागुन शिव आगे जेता वाटर सप्लाई द वाटर चिकमा फरहमीदा अगम सर सिंगल इंट्रोडक्शन वाटर इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ because history tells that human settlement which later grew into towns or cities have always been related to availability of adequate water supply from river, wells, springs and other sources. Water the human तपाची कम दा डेर लाजिमी चीज़ ठीक दा और हिस्ट्री मुझे रदा हुई कि कलम यो कम्युनिटी यो जे कि आबाद शिवी दी नो अगर दा वाटर सप्लाई पर बेस बांधे चिकम दे अगर सी शिवी दी आबाद शिवी दी आगे कहते हैं जितना करता द वाटर सप्लाई सिंगा द समंदरों ना चिकम दे उबसिंगाराजी द कुयानो ना उबसिंगाराजी द चीनो ना उबसिंगाराजी दा टू चिकम दे दा sources of water. The amount of water in the world is fixed. Wida chikam the amount of water da mun sara fixed the singa fixed the some 1500 million kilometer only about 0.2% is a fresh water the we di chimun sara 0.2% chikam da mun sara fresh water right of 1500 million kilometer chikam da mun sara water प्रातरी उदाम सर साल्ट वाटर दी कम वाटर दी साल्ट वाटर दी मतलब ओशंस के चिकम वाटर दी मुसारा नागम सर से दी साल्ट वाटर दी मुसारा ठीक था और फ्रेश वाटर अगर ये चिकम अगर स्कल होता पारा लगा दी ओनली 0.2% दी हुई चिकम सर राजी although the volume of fresh water is available worldwide is only a small fraction of the total global water but if it still greatly exceed and present and projected future needs da chikam da mun sara da fresh water chikam de dadi miqdar kam di ko istimali ki po dunya ke ton na zyad mun sara da skalo da para chikam de ठीक da और small fraction के total global water chikam de still greatly exceeded dadi da chikam ज़रूरत गणे लिखीगी ठीक दा कना नागम सरा exceed कीगी और ददी पर मुख्तलिफ projects कीगी मुख्तलिफ फ्यूचर के चिकम दे दे पारा नूर दी फ्यूचर के बाद नीड्स हम जाती है और दे पारा अभी नूर प्रोजेक्ट्स लॉन्च की गई मिसाल ये द फ्रेश वाटर ही को आगे पसे बांधे डिपेंड कई का ना लगत तो समंदर गाड़े सारा क्या ना समंदर गाड़े सारा अभी हम सारा आगे फ्रेश वाटर था तने मिला भी सो जैनु की चिकम दे कि 40 फुट के ऊपर होगी ब्याह चिकम दे सोन अल्लरे गुरुनो इलाकों तक या एरिया चेंज की गई मतलब तमाम सारा वाटर से चल की गई the water master dip chikam jaga masara land ठीक है importance of water is essential for the survival on earth above all other sources the toll sources da para chikam di masara sa pakar di water pakar de survival da para jamdi pati ke do da para without water there is a dehydration in the human body and physiological process becomes severely impaired leading to the death in few days चिकल मासरा वाटर कमी राशि नुपा ह्यूमन बॉडी के मासरा से चल कीगी द डिहाइड्रेशन बराजी मतलब द वाटर कमी ब मासरा पर बॉडी की राशि चिकल वाटर कमी पर बॉडी की राशि नुदमा बॉडी चिकम दे 80% न ज्यादा मासरा टोल पदी के वाटर दी ठीक दा और दमा चिकम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नॉर्मल बॉडी फंक्शन रवान दे मासरा पर वाटर बांधे रवान दे तो मासरा वाटर यो सुरो द पर सडी त मिलोनी शो मासरा मड़की more than 1 billion men and women children do not have safe water चिकम 1 बिलियन ना वो खलक थी ठीक था दा करेंगे वोमेन दी लास्ट टाइम उसे पूछे हुए दे तो नज़ियात चिकम दा खलक थी क्या केटली माली यो मुल्क थे और आगे केटली प्रेसिडेंट थे उस केटी आगे चिकम दे आगे का तो नज़ियात लग 80% खल को तो चिकम दे अगी तसफ़ो बने मिला भी फ्रेश वाटर चोता मंगवा ठीक था दी दल तवीरी 1 बिलियन men चिकम दे men and women और माशुमान चिकम दी ता सफ़ा बने मिलावेगी तो द हेल्थी लाइफ द पारा लाजिमी daily almost 40,000 men women and children die from the disease directly related to the drinking polluted water रोज़ाना चिकम दी 40,000 ना 40,000 पूरे खलक चिकम दी दामा सरा द डिजीज़ सफ़र कीगी और दागा डिजीज़ ना ब्या गिमड़ कीगी
ठीक दा अगर डिजीज इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड विषय तरह polluted water drinking water are related to. Most fresh water is utilized for agriculture, then account 70% of the total world use the fresh water. चिकम fresh water दी अगर 70% पे agriculture के मात्रा इस्तेमाल ही ठीक है. Water is an important constituent of all living material. 70% of the body weight of human is water. तमाम चिकम 70% body weight ते का मात्रा सना जोड़ दी water ना मात्रा जोड़. Okay, in the human body, it is transferring medium of nutrient and waste product. For human body की दायो transferring medium दे. अगर nutrient transfer कई लगा हमारा body की blood दे. Blood मात्रा से कैरी गई oxygen कैरी गई या nutrient कैरी कई मात्रा all part of the body था. या चिकम हमारा body ने कम waste उजी ना अगर चिकम दे अगर मात्रा अगर किम मात्रा water content हुई. It is also responsible for the maintenance of thermostability through the heat transfer and evaporation in the body. घर में कि मुंग माने खोला राजी का ना हमारा बॉडी की चिकम हीट राजी नो अगर thermostability पर बॉडी की रावली चित्त हमारा बॉडी हीट टेम्परेचर बराबर शी in the form of heat चिकम दिया का मासा in the form of sweat अगर बार तारोजी. A daily supply 200 to 400 liters is needed for a standard family of hygienic point of view. यो कोर्ता रोजाना 200 ना 400 लीटर पूरे वाटर पकार हुई चे द हाइजीनिक पॉइंट चे सफान पॉइंट ऑफ व्यू सरा द सफाई पॉइंट ऑफ व्यू सरा गोरे चे आगे पे पल स्कल आगे चे कम टॉयलेट यूज दी आगे चे नोर द पोर कम द गई आगे के मुसरा 200 ना 400 लीटर पूरे पकार हुई. The minimum supply should not be less than 5 gallons per person per day for individual. The चे द आम कस द पार द 5 गैलन ना कम वाटर यूज के दल दामा सारा चे कम दे दा सही नहीं दी ठीक दा. राइजिंग 40 to 50 gallon per person per day in hospital. और चिकला आगा हॉस्पिटल के दाखिल शी नबियाद आगा पसर वांदी 40 ना 50 गैलन पूरे वाटर मासरा इस्तेमाली की हॉस्पिटल की ठीक दा. Water is essential factor in the economic, social and cultural development of a community. ये community economic लिहाज सरा, social लिहाज सरा और culture लिहाज सरा दागी सोना development की किदाई community. No आगे के मासरा essential factor मासरा सरी water दे ठीक दा. It can be eliminate disease, promote rural development and improve the quality of life. चिकला तो disease ख़त्मोल वाले disease और the चिकम गांव वाले इलाके दी रूरल एरियाज दी न आगे के मासरा तसकोली शी डेवलपमेंट को वाले न तब से के इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव को वाले तब तो वाटर प्रोवाइड की सही था. वाटर मुंगा uses मासरा से uses of water. Following are the uses of water. Water is needed for the drinking, cooking, washing, gardening and flushing of toilet. लापदी के मासरा domestically इस्तेमाली की. Public purposes. Water is needed for cleaning streets. कुछ पे सपा कहीं. Fire protection. हम सोना फायर प्रोटेक्शन वाले दी ठीक था. फायर ब्रिगेड वाले दी नौको वाटर दादा के पर्पस द पार इस्तेमाली अगर अंगे पब्लिक पार्क्स ता पारा चिकम दे की कम चमनु नहीं आगो बुकुली कम प्लांट्स सी अगे दा पारा. recreational purposes. What is needed for swimming pool दा पारा वो पकार भी. Public fountains कम फुवारी भी दागे दा पारा पकार भी. And ornamental ponds के कम जोड़ कड़ी मुंग सारा ठीक था. तालाबू ने जमा सारा जोड़ कड़ी. Industrial purposes. What is needed for the purposing and cooling in industry. कम कूलिंग कम काटे काटे इंडस्ट्री आनी थी आगे की कम मशीनरी आगे या खोल दा पारा वाटर इस्तेमाली की मासा ठीक था. एग्रीकल्चर पर्पस. What is needed for the irrigation of land and farm आगे तक कम उबस सप्लाई की आगे की मासा इस्तेमाली की. Energy production. What is needed for the energy production in hydropower and steam power. The energy production जिसिंगा कई डेमू ने पे चले ठीक था. लगाएंगे स्टीम पावर से द स्टीम पर मदद सरा चे कम दी मुंग सरा मक्का पे रेलू नाम चले दल ठीक था. Sanitary purposes. Carrying away waste of all sorts of establishment and institution. There was institution दी आगे चे कम sanitary purposes दा पार चे कम दिया कम आसरा water इस्तेमाली. Okay, राजू classification of water था. Water कम आसरा कम classify शेवेरी. What is classified practically purpose? The practical purpose दा पार कम जैसे इस्तेमालूम आई कम सर portable water दे. Potable water मासरा से it is the water with such quality that can be used for drinking. आगा उब potable water आ गए तो उचागा तस्कलो दा पार इस्तेमाल हो लेशे. Safe and wholesome water is that is
pleasant taste دا غي ټیسټ ما سره صحیح وي usable for the domestic purpose اوس مونږ ووی ٹھیک دا هغه کې ته استعمالول شي free from pathogenic organism کم pathogenic organism چې disease کاس کوي تا هغه نه ما سره دا free وي free from harmful chemical substances دا هغه نه دا پاک وي clean water ستاو it is the water that is all time free from contamination چې دا contamination نه free وي چې further پکې څه addition نه وي and safe for human use د لپاره ما سره صحیح وي as evidenced by sanitary survey چې کوم د sanitary survey وي دا غیر evidence د لپاره صحیح وي laboratory analysis and continued use یا continually استعماليږي ما سره ٹھیک ده لکه ته کور کې اسکول لپاره نه نور داسې استعمالول شي ٹھیک ده polluted water څه وي it is the water that is impairment of physical qualities چې هغه کې physical qualities خراب شوي the addition of substances causing color چې color یې بدل شوي odor smell ته راځي taste خوند یې بدل شوي یا turbidity دا غي چې کوم turbidity وي هغه ما سره چینج شي contain water contaminated water څه it is the water that may carry infection due to the addition of human and animal waste or hazard chemically compound contaminated water هغه ته چې هغه ته human یا د animal چې کوم یا داسې material چې هغه نقصان رسي hazardous material چې تا ته نقصان رسي هغه پکې اډ شوی وي ٹھیک ده هغه ته contaminated water ها turbidity flow of water یاد ټینګواله راغلي کنه yes دا ټول یادي دا ټول sources of water موږ د کم ځای نه حاصلو rain water د باران اوبه it is a purest form of water خو چې ما سره موسم صفاوي هغه ایریا کې ما سره industrial smoke دوانه نه وي ما سره ٹھیک ده is really distilled water دې ته distilled water وایي اصل کې ٹھیک ده اوس که په هوا کې کاربن ډای اکساید ما سره زیات نو چې کله هغه واټر راځي ما سره بیا ما سره کاربونیک ایسډ جوړي ٹھیک ده it receive impurity during condensation چې کله دا غي condensation کیږي نو هغه کې بیا ما سره impurities راځي the impurity collected by the rain before it reach to the earth are considerable and some are positively harmful چې کله هغه دا وانه ما سره سچلو کی contaminated substance یا دا غي impurities باغې کې اډ شي نو هغه بیا ما سره څه شي harmful شي the softness of rain water make it useful for washing نمنګه مری کیو کنه الته چینی وی چینی په بلاندې کوځيږي نو الته چې کله باران وشي الته سم زبردست باران نو یې کېدا چې چتونه لګوري د اوس پنه شیلټر شانتي کیږي د هر کور د پاسه لګېدلی هغه ته ډېر خشته نظام کړي لاندې یو پایپ راوستي ولاندې ته غټ ډرمونه پراتی چې کله و باران وشو یو ډرم دوه ډرمه به داګه د باران د وبونه ډکېده ٹھیک ده نو هغه وبو بیا موږ سره لپاره استعمالولې washing د لپاره کپڑے وینځلو د لپاره soft form of water د موږ سره ٹھیک ده زګ به ډېر خولې کو بلې چې soft form of water سکلې نشي سکلې کنه موسم باندې ډیپند کوي کنه environment باندې ډیپند کوي and absence of lime salt make it desirable for cooking د لپاره استعمالول خو بوایل کېږي ٹھیک ده کنه as a source of water it is useful only for the individual houses and small communities individual houses جو ورکوټ کورونه زموږ ورکوټ کور والته موږ هغه استعمالو او small community وړي community ای کې استعماليږي but it is directly collected from the roofs ماتوي د چت نه ډایرکټ and prepared catchment areas چې دا وب دا کیږي ما سره جمع کیږي او کېچ کوي surface water ما سره څه it include river creeks and small streams وړي سمندرونو نه چې کم دغه راوتی stream راوتی نالې راوتی large and small lakes واړو غټ تالابونه ټیک ده ponds and man made providing reservoir یا چې هغه وته کم reservoir جوړ کړي سړو په خپل جوړ کړي وی کنه هغه کې وب جمع کیږي ما سره صحیح ده their composition دا سره جوړي موږ سره اوس په موبایل okay highly variable depending upon the characteristic and catchment basin it is directly exposed to pollution by surface wash and water carried west most large cities depend on the sources because of the large yield of the surface sources چې کوم surface sources دي هغه باندې ما سره ډیپند کوي او دا غي نه چې کوم دي داخله
واټر جمع کیږي څنګه ما سره او اوزي ما سره څنګه بیا دی استعمالي دا څنګه کیچمنټ مطلب دا چې دی جمع کی ما سره ټیک ده دا چې کوم د باران د اوبو شي ما سره راځم ګراوند واټر تا it is the portion of rainfall that percolates into the soil passes downward کم باران او شو ما سره اوس هغه وب ما سره روان دي او هغه ما سره خورې نه پاش وي through underlying subsoil until it reach the stratum which does not permit it further go او یو داسې ځای ته راورسېده چې هغې نه مخکې پهله ما سره هغه بیا نشي تلي the above are impervious strata is the stratum of soil مطلب د خورې داسې ځای ته راورسېدل چې هغې کې ما سره هغې نه هغه اوبه مخکې ما سره نشي تلي which is saturated with water چې هغه ما سره هلته saturated water present دي the water is hold is called ground water اوس چې هغه واټر ما سره کم دي هغې ته موږ څه وایو ګراوند دا اوبه ما سره دننه تللی شي مطلب دننه لاړ شي ما سره او بیا چې کوم دي بله اړخ ته ما سره راوځي دا اوبه ډېر زیات نو هغه ما سره داسې وي یا د کاڼو نه یا د خاورې نه پاس کېږي نو دا چې کوم د ځمکې لیئرز دي یا چې کوم د کاڼو لیئرز دي دا د دې دپاره ایز ا فلټریشن کار کوي ټیک ده اټ از obtained فرام springs یا چې کوم دي د چینو نه حاصلېږي یا د ویلز نه کویانو نه حاصلېږي ګوره دلته کمپیریزن ورکړی کمپیریزن بټوین surface and ground water یا په ground water یا surface په دې کې ما سره comparison کړی nature of comparison availability دې کم ځای کې را ما سره surface water کم ځای کې وي river lake streams او pond دې نه MCQs راځي دا تاسو ځان سره یاد ساتئ ground water کم ځای کې وي spring او wells کې ما سره present quantity د دې سی وي surface water چې کم دی large in rainy season چې کله باران موسم یې تل زیات وي less in summer او په ګرمۍ کې ما سره کم وي او ground water small amount کې ما سره present وي storage د surface water پکار وي require وي ما سره او د ground water ما سره نه وي پکار quantity د دې څنګه وي د surface water amorely populated وي او ground water lessly populated وي ځکه چې داغه filtration شي وي ما سره treatment ما سره سره require through treatment and constant check مطلب د دې treatment پکاري چې دا صفا شي ما سره او دا ground water may be or may be not پکارم یو نیم پکار ٹھیک ده سوټیبিলিټي ما سره سي فور لارج سکیل ما سره یوز کیږي او دا ګراوند واټر چې کم دي دا ما سره سمارټ سټیټ دغه لپاره ما سره استعمالي اوکے تھینک یو